عید قربان میرسد ای دوست قربانت شوم، عید قربان میرسد ای دوست قربانت شوم، صدقه نیمی نگاه و روی خندانت شوم، صدقه نیمی نگاه و روی خندانت شوم، گر نباشی در برم دل تنگ میگردم. ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони азиз, умедворам ки соз ҳастед, хуб ҳастед. Худоро шукр, мо ҳам созем нағзем. дӯстони азиз, иҷа мо барои ид гардака барои пухтупази дастархона харид кардум. иҷа ман чӣ гирифтам? наҳа иё чиян з гӯшони малакои варёне хеле қитиёда гирифтум. ҳами қаш агар дар ёд набаромада боша 15 сомон. ана ҳами қаш иё сетта гирифтагиём. баъд сметана не қаймоқи хонагӣ гирифтум. килош 25 сомон будай. бо анаи ҷемо гирифтам. ҷеми зард гирифтам, ҷеми малинове гирифтам. дута айё гирифтам. иё рости гап дар ёдам нестай. ё ки 10 сомон гирифтам. ба фикрам ки 10 сомонӣ гирифтагием иёра. баъд анаи кремои шифтукат гирифтум дутта. бо пергаментни бумага гирифтум. метракиш буд, хай ма сифати нағз бигирам гуфта ҳамеша гирифтум. рости гап истифода набурдагим аи. хай мебинем кучи хелай. баъд дӯстони азиз чи сливочное масло гирифтум. кремлевский. ҳаво гармай чи овушидагиам. 1 килош. рости гап ман намедонам дар иҷа чанд сомай кремлевский. 28 сум 1 килош. ана и хай 200 грамми ровна нестан. иё боша 6 сомонӣ. ана и боша 7 сомон. айё сета гирифтагиём. анаи хай иёра барои украшат кардани пирожниём гирифтагиём. и 10 сомон. анаи одноразовый мешоко гирифтам 3 дона. донааш 1 сомон. хай ман Россияда бисёр дорум, барои ҳамқара иҷада 3 дона гирифтум. лекин и одноразовия як бор не чанд бор истифода мебари 1 донаша. ба анаи формара гирифтум. и форма худам да маҳқулай дар кора чияй барои капкейки пухтан. оли яки худо насиб кунад бояд дига мехарам. баъд бо чӣ гирифтум? анаи қитичаҳо гирифтум барои капкейки пухтан. и 30 сомон 50 дона дорад. анаи қитичаҳо гирифтум барои стаканчико. барои пирожни дар стаканчик тайёр мекунем насиб иншалло. бо тайёр кардам шумо да нишон метим. анаи шоколадо гирифтум. килош 80 сомон будай. ба ман 20 сомон да гирифтам ана ҳамира. и қошуқчаҳо барои ҳамаи пирожниҳои стаканчик. ана иҷа кукурузный крахмал гирифтум. какаои кен гирифтум. разрыхлитель гирифтум. ванилин гирифтум. баъд анаи қитичаҳо бо як намуд пирожнӣ мекунам насиб шумо дам нишон метим.
اگه نمیدونم طرز تیار کردنش نشون میتیم نمیتیم حرکت میکنیم که برای شما نوار کنم. این 50 30 سومون. بعد دوستان عزیز اینه یا گرفتم اینه جمو خیلی گوشانی ملکوی وریانی 30 سومون. ای هم زور اینه همیه نکیم ای حوزی فقط امی مالی نوشته است دیگه نمودش نیست. نکیم ای هم زور ای یا گرفتگی بدم تیز بیزیب میشون. ای یک سالم زیاد میسته هیچ کنه میکنه چقدر زوره. خیلی دیگه ای هم گرفتم خیلی. بعد کیوی گرفتم. ولی نصیب کنه با ای بانان گرفتنیم ای کلوبنیکا. اینجا با هم خیلی قاشقچو یا 5 سومونی. انا خیلی دوستان عزیز ای گلمونک گرفتم. چی گلمونک ما در اینجا نمیدونم دارم ندارم که ولی ندیدم باز که جوی امی کاربکای امی مثال چیز میپختگی چیزوما دارم ندارم نه که من ایو را دیدم گرفتم. خیلی چیزی در کوریه. مایدش هم 7 سومون کلانش هم 7 سومون. این چیه؟ закрытый звездочка и برای گلی کلان і برای گلی майда. خیلی بفکرم که بسیاریتان میدونی برای نمیدونی سکیو من گفتم. انم خیلی دوستان عزیز برای ایده انا هم خیلی تیارگی دیده ما و انا کاغذ رو گرفتم 1000 دانه داره 30 سومون. میخواستم سفید چه گیرم سفید نبود خیر از نسوید نش بوده. من همین سفیدچه مخول کردم. دارم در روسیه دارم خیلی уже نمیشه که با چی با گرفتم چند قشه استفاده بردم موندگیش میبرم. منم خیلی دوستان عزیز خیلی عید قربان برای هر یک شما مبارک شوه. برای ما هم مبارک شوه. عید قربان میرسد ای دوست قربانت شوم. عید قربان میرسد ای دوست قربانت شوم. صدقه نیمی نگاه و روی خندانت شوم. صدقه نیمی نگاه و روی خندانت شوم. گر نباشی در برم دل تنگ میگردم مدام. گر نباشی در برم دل تنگ میگردم مدام. ای رفیقی خوبی من هر لحظه پزمانت شوم. ای رفیقی خوبی من هر لحظه پزمانت شوم. در مسیری دوستی باشی همیشه خاکسار. در مسیری دوستی باشی همیشه خاکسار. جان فدا در راه صدق و عهد و پیمانت شوم. جان فدا در راه صدق و عهد و پیمانت شوم. عید ما و تو مبارک ای رفیقی ره دورم. عید ما و تو مبارک ای رفیقی ره دورم. در غریبی در چه حالی گوی مهمانت شوم. در غریبی در چه حالی گوی مهمانت شوم. تا کنون خالی بود جای تو اندر سینه ام. تا کنون خالی بود جای تو اندر سینه ام. از فراقت ای عزیزم سینه بریانت شوم. از فراقت ای عزیزم سینه بریانت شوم. عید قربانی همه بادا مبارک جیحونی. عید قربانی همه بادا مبارک جیحونی. تا رمق در جان من باشد ثنا خوانت شوم. تا رمق در جان من باشد ثنا خوانت شوم. عید قربان میرسد ای دوست قربانت شوم.
عید قربان میرسد ای دوست قربانت شوم صدقه نیمی نگاه و روی خندانت شوم صدقه نیمی نگاه و روی خندانت شوم گر نباشی در برم دلتنگ میگردم مدام گر نباشی در برم دلتنگ میگردم مدام ای رفیقی خوبی من هر لحظه پزمانت شوم ای رفیقی خوبی من هر لحظه پزمانت شوم مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفا حن قلبي له فاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى فأتى بالنقاء وغدا وجهه نيرا مشرقا كان من عفوه حين حان اللقاء قال فلتذهبوا أنتم الطلقاء مصطفى سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفا حن قلبي له فاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه كان في هديه منهجا وسطا كان تسعده بسمة البسطاء سيد في الكرم قمة في العطاء